सहारा कौन बनता है। अगले बेंचों पर बैठी रंग बिरंगे लिबासों में मलबूस लड़कियों में अबाया पहनी निकाब पोश लड़की नुमाया नजर आ रही थी। अमार न जाने कब से पीछे बैठा इस लड़की की पीठ को गूं रहा था। वो लड़की जिसका नाम था खोला। अजीब सा नाम था। इससे पहले अमार ने ये नाम कभी नहीं सुना था। वो माइग्रेशन करवा कर आई थी इस यूनिवर्सिटी में। उसके आने से पहले पूरे डिपार्टमेंट में अमार की धूम मची हुई थी, लेकिन जब से ये लड़की आई थी वो सेकंड पोजीशन पर जा रहा था। प्रेजेंटेशन हो, टेस्ट हो, प्रोजेक्ट वर्क हो, वो पहले नंबर पर जा रही थी। वैसे तो अमार को पहले कभी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो सेकंड आए या फर्स्ट, लेकिन जब हर मैदान में खोला आगे बढ़ने लगी तो न जाने क्यों उसे चिढ़ सी होने लगी। बहुत बार कोशिश की, लेकिन आगे निकलने में उसे दांतों पसीना आ रहा था। कभी कभी तो वो सोचता उसे यही यूनिवर्सिटी मिली थी। नेचर भी इस लड़की की अजीब है, किसी मेल से बात नहीं करती। अगर करे भी तो लहजा ऐसा होता है कि अगला बंदा मतलब की बात के सिवा कुछ कह ही नहीं पाता। उन्हीं सोचों में गुम था और इधर से सर राशिद अपना लेक्चर ख़त्म कर चुके थे, लेकिन हमेशा की तरह अभी भी 15 मिनट बाकी थे। इसलिए वो रूटीन की तरह क्लास से सवाल और जवाब करने लगे और कह रहे थे कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। अगर देखा जाए तो इस्लाम एक मज़हब ही नहीं, पूरी साइंस है। साइंस इस्लाम से ज़रा कोई इंसान का खैर ख्वाह नहीं। जो चीज़ बुरी है उससे रोकता है, जो चीज़ फिट है उसे करने का हुक्म देता था। हमेशा की तरह अमार के साथ बैठे कासिम ने अपनी टांग अड़ाई और कहने लगा कि सर, यूरोप वाले, चाइना वाले बिच्छू तक खा जाते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, खंजीर का गोश्त भी खाते हैं जिसका गोश्त सबसे लजीज होता है, और उल्टा उससे उन्हें एनर्जी मिलती है और वो तरक्की करते जा रहे हैं। हम पर यह हराम है, लेकिन हमें यह हराम छोड़ने का क्या फ़ायदा। हम दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं, इसकी क्या लॉजिक बनती है। पूरी क्लास मुड़कर कासिम को देख रही थी, सिवाय उस एक खोला के। वो बस पेंसिल अपनी उंगलियों में घुमाकर उससे खेल रही थी। ना जाने ये लड़की आम लड़कियों की तरह क्यों बिहेव नहीं करती। अमार ने चिढ़कर सोचा। सर राशिद गला खंगार कर बोले, जहाँ हुक्म अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आ जाए वहाँ हर बात पर लॉजिक ख़त्म हो जाती है। लेकिन सर, मैं कासिम ने इतना ही कहा था कि सर राशिद ने टोकर कहा, मेरी बात पूरी होने दें मिस्टर कासिम। और फिर एक लंबा सांस लेकर बोले, जैसे मैंने पहले कहा, इस्लाम न सिर्फ एक मज़हब है बल्कि पूरी साइंस है। मैं सिर्फ लॉजिक से साइंस के हवाले से आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मिस्टर कासिम, आप एक काम करना, एक बिच्छू को पकड़कर इसके इर्द गिर्द दायरे में आग लगा देना और फिर मुशाहिदा करना कि वो क्या करता है, और मुझे बताना। यह आपका होमवर्क है। सर अभी बताएं, सस्पेंस क्यों पैदा कर रहे हैं। पूरी क्लास ने एहतजाज शुरू कर दिया। अमार को भी इस टॉपिक पर इतनी दिलचस्पी पैदा हो गई कि वो बाकी सब भूलकर सर राशिद को देखने लगा। ओके ओके कहकर सर राशिद गोया हुए। जब आप ऐसा करेंगे तो बिच्छू घबरा भाग कर वहाँ से निकलने के लिए अपना रास्ता तलाश करेगा, लेकिन जब उसे रास्ता नहीं मिलेगा तो मायूस होकर अपने आप को डंग मारकर खुदकुशी कर लेगा। अब मिस्टर कासिम, आप रिसर्च कर लीजिएगा और नोट कीजिएगा, जहाँ जिस इलाके और मुल्कों में बिच्छू सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं वहाँ का खुदकुशी रेट बाकी मुल्कों की निस्बत ज़्यादा है। इस बात पर साइंस भी मुत्तफिक है कि इंसान जो खाता है, इस चीज़ की फितरत और इसका असर दोनों खाने वाले के जिस्म में ट्रांसफ़र होते हैं। अब कौन बताएगा कि पोर्क यानी कि खंजीर क्यों हराम है, क्या वजूहात हैं। अमार सोचने लगा, लो भला साइंस की क्लास में इसका जिक्र क्यों आ गया। लेकिन उफ, इस खोला का हाथ बुलंद था। सर राशिद ने मुस्कुराते हुए कहा, एज ए एक्सपेक्टेड। जी मिस खोला। एक बावकार सी आवाज़ क्लास में गूंजने लगी। सर, इसकी एक वजह नहीं बल्कि कई वजूहात हैं। उसने हाथ बुलंद किया और पहली फिंगर खोलकर कहा, नंबर 1, ये चंद इन गलीज़ तरीन जानवरों में शुमार होता है जो पेशाब और पाखाना समेत हर चीज़ खा जाता है। नंबर 2, उसके गोश्त में जहरीले मादे जज्ब करने की सलाहियत आम गोश्त से
کہیں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کا گوشت 30% زیادہ ٹاکسک ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس کے اندر جنسی اشتہا بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 4، یہ دنیا کا ایسا بے غیرت ترین جانور ہے جو جنسی تسکین کے لیے نر یا مادہ کا فرق نہیں دیکھتا۔ میرا خیال اتنا کافی ہے۔ اس سب کے باوجود کوئی یہ لذیذ ترین گوشت کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے۔ واضح ترین قاسم پر طنز کرتے ہوئے وہ بیٹھ گئی۔ پوری کلاس میں سنسنی اور خاموشی پھیلی تھی۔ باتیں ایسی تھیں کہ سب اس میں کھو کر پلکیں جھپکانا بھول چکے تھے۔ اپنے اوپر طنز کا سن کر قاسم میرے پہلو میں بیٹھا بیچو تاب کھانے لگا اور دھیمی آواز میں غصے سے بولا، چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ اتنے میں سر راشد کی آواز گونجنے لگی، ویل ڈن مس خولا، آپ نے کمال کر دیا۔ تو اب اگر آپ لوگ نوٹ کریں، جہاں یہ سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے وہاں بے حیائی، جنسی بے راہ روی اور ہم جنس پرستی عروج پر ہے۔ اتنا ہی کہا تھا کہ پیریڈ کا وقت ختم ہو گیا اور سر راشد باہر چلے گئے۔ ساری کلاس نے بھی باہر کا رخ کیا۔ یہ آخری پیریڈ تھا۔ عمار پھر سوچنے لگا کہ یہ خلق چیز ہے کیا؟ اس کے پاس اتنا نالج کہاں سے آتا ہے؟ اتنے میں کسی کلاس فیلو نے کمنٹ پاس کیا، لاہور میں کھوتے تھے۔ اتنا کہہ کر وہ تو چپ ہو گیا، لیکن کہکوں سے راہداری گونج اٹھی۔ قاسم دان پیستے ہوئے کہنے لگا، چھوڑوں گا نہیں اس خولا کی بچی کو۔ عمار نے اسے کہا، چھوڑ یار، ہوتا رہتا ہے، مگر قاسم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عمار کو حسد ہونے لگا تھا خولا سے۔ وہ اسے پیچھے چھوڑنے کے طریقوں پر غور کرنے لگا۔ وہ بس چاہتا تھا کسی طریقے سے اس لڑکی پر بھی کمنٹس پاس ہوں، اس پر بھی کلاس ہنسے۔ یہ سوچ ہی عمار کے سینے میں ٹھنڈک سی پیدا کر رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد شاید عمار کو موقع مل گیا۔ ایک اسائنمنٹ پر ڈسکشن کے لیے جب وہ سر راشد کے دفتر کے باہر پہنچا تو اسے اندر سے باتوں کی آواز آئی اور وہ درد بھری خولا کی آواز سن کر حیران رہ گیا۔ خولا کہہ رہی تھی، سر میں یہ ذلت برداشت نہیں کر سکوں گی اور کچھ الٹا سیدھا کر لوں گی۔ آپ نے پہلے آپ کو انفارم کرنا بہتر سمجھا تاکہ آپ کو بعد میں میرے سے کوئی گلہ نہ ہو۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور بولتی، عمار اسائنمنٹ میں اتنا کھویا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کے زور سے دروازہ کھل گیا۔ اندر خولا دروازے کی طرف پیٹ کیے سر راشد کی طرف منہ کیے بیٹھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکی اور فوراً نقاب کر لیا۔ اتنی تیزی دکھائی کہ عمار اس کے چہرے کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکا۔ وہ حیرانگی سے ششدر رہ گیا۔ جو لڑکی میل سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی تھی، وہ سر راشد کے سامنے بے نقاب بیٹھی تھی۔ کیا رشتہ تھا؟ کیا پیار نہیں سر راشد کی عمر تو بہت زیادہ ہے۔ وہ پریشان کیوں تھی؟ اس کی آواز میں اتنا درد کیوں تھا؟ یہ سب خیال ایک سیکنڈ میں عمار کے ذہن میں آئے، لیکن پھر سر راشد کی تلخ کی آواز اسے ہوش میں لے آئی۔ تمہیں تمیز نہیں ہے اندر آنے کی؟ یہ کیا طریقہ ہے؟